बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अच्छा, आज का टॉपिक है वो थोड़ा-सा सोशल समझ लें उसको। है तो मेडिकल टॉपिक लेकिन इसमें सोशल एलिमेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ये है टेंशन हेडेक या टेंशन टाइप हेडेक। सर के दर्द की तो बहुत सारी अक़साम हैं और बहुत सारी वजूहात भी होती हैं। जिसमें कुछ सीरियस वजूहात होती हैं और कुछ नॉन सीरियस होती हैं। टेंशन हेडेक एक वो किस्म है जो कि नॉन सीरियस है, लेकिन चूँकि ये बहुत कॉमन है और इसकी ज़्यादातर सोशल रीज़न्स हैं, तो मैंने कहा इस पे मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। जो टेंशन हेडेक या टेंशन टाइप हेडेक में मरीज़ की मेन शिकायत होती है कि सर में हर वक़्त दर्द रहना और मुस्तकिल दर्द रहना। जब उनसे पूछा जाता है कि किस तरह का दर्द है, तो वो कहते हैं कि सर पे बस बोझ-सा रहता है, सर पे दबाव रहता है और सर में दर्द भी रहता है। जब पूछा जाए कि किस जगह दर्द ज़्यादा होता है, तो सर के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा बोझ, ज़्यादा दबाव या दर्द होता है और उसके साथ-साथ जो है गर्दन में भी दर्द महसूस करते हैं और गर्दन के पट्टों में भी खिंचाव महसूस करते हैं। अच्छा, गर्दन की बीमारियाँ जो वो होते हैं ना डिस्क की बीमारियाँ, वो तो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे और वो भी इनमें से रीज़न हो सकती है। हो सकता है कि उसकी वज़ह से सर में दर्द हो, लेकिन इस वक़्त मैं एक्सक्लूसिवली टेंशन हेडेक की बात करूँ। और साथ-साथ उसमें मरीज़ कहते हैं कि उकताहट महसूस होती है, दूसरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता और नींद जब पूछा जाए कि नींद कैसी है, तो नींद की अक्सर मरीज़ कहते हैं कि कम आती है, नींद ठीक नहीं है, रिफ्रेशिंग नहीं है। तो जो टेंशन टाइप हेडेक होता है, तो इसमें इस तरह के दर्द में कोई ना कोई सोशल इश्यूज़ होते हैं, कोई इमोशनल रीज़न्स होते हैं। मतलब कोई नफ्सियाती उलझनें होती हैं या कोई ना कोई परेशानी होती है। परेशानी किसी भी किस्म की हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकती है। कोई वर्क प्लेस पे कोई परेशानी हो सकती है कि दफ़्तर में कोई परेशानी है, बॉस से तंग है या घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई टेंशन चल रही है। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसमें ये इस तरह के सर के दर्द शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मरीज़ इसको समझता है कि चूँकि शदीद दर्द भी वो महसूस कर सकते हैं, वो कहते हैं शायद ये कोई सीरियस बीमारी है मुझे, कोई दिमाग में खुदा न ख़ास्ता रसौली है या कोई दिमाग की रग फट गई है, तो वो उससे परेशान होते रहते हैं। उस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में दूसरी वीडियो में। लेकिन अक्सर औक़ात वो वजह नहीं होती और ये जो स्ट्रेसेस हैं, उसी की वजह से ये सर में दर्द होता है, टेंशन हेडेक होती है। इससे कोई रगों को मसला नहीं होता, कोई दिमाग को मसला नहीं होता, कोई रसौली की शिकायत नहीं होती। तो आते हैं इसके इलाज की तरफ। हल तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप पेन किलर खाएँ, कोई दर्द की गोली खाएँ। पैनाडोल हो गया, उससे तो वक़्ती तौर पे आपको आराम आ सकता है। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू महसूस हो रहा है, कोई ऐसा इश्यू है जिसको अभी तक आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, ज़रूरी जो इलाज का हिस्सा है इसमें, जो आपके इश्यूज़ हैं इसको डिस्कस करें, हेल्प लें, दूसरों की मदद लें। अपने वालिदैन की मदद ले सकते हैं, अपने भाई-बहनों की मदद ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की, स्पाउसेस जो है वो एक-दूसरे की मदद ले सकते हैं। करीबी दोस्तों से डिस्कस करें, जो आपके मुख़लिस दोस्त होते हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्प ज़रूर लें, अगर कोई इश्यू है वो अंदर ही अंदर अपने अंदर दबा के ना रखें, हेल्प लें। तीसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर जो सीरियस टाइप ऑफ हेडेक्स हैं, उसके लिहाज़ से आपको देख लेंगे कि कोई सीरियस चीज़ तो नहीं चल रही, ताकि अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसी कोई चीज़ वो महसूस करे तो बर वक़्त उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आती तो उसका इलाज हो। वो ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई चल रहा हो, उस वजह से आपको हेडेक हो रही हो या बाज़ औक़ात वक़्ती तौर पे परेशानी की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसके लिए डॉक्टर साहब आपकी हेल्प कर लेंगे। चौथी चीज़ ये है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह ये परेशानियाँ हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? मेनली लोग साइकियाट्रिस्ट को अवॉइड करते हैं क्योंकि साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और जो अक्सर मरीज़ हैं वो कहते हैं कि हम इस तरह के मेडिसिन्स के आदी नहीं होना चाहते। तो ठीक है, अच्छी बात है। मेडिसिन जितनी अवॉइड हो तो अच्छी बात है, अगर आप अपने तौर पे चीज़ों को हल कर सकते तो अच्छी बात है, हेल्प लें और अगर आपके मसाइल हल हो जाते हैं तो बात ही ख़त्म। लेकिन उसमें ये है कि आप एटलीस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिल लें, वो दवाइयाँ नहीं देते, वो आपकी उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं, आपके जो परेशानियाँ हैं उसमें डीपली देखते हैं कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और उसमें वो आपको उसको टैकल करने की, उसको फेस करने की गाइडेंस आपको दे सकते हैं और उसमें कुछ टेक्निक्स आपको बताएँगे जो कि आपके लिए डेफ़िनिटली हेल्पफुल होंगी।
اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف یہ ٹیکنیک سے اسے کام نہیں چلے گا، وہ اسیس کر لیں گے، تو وہ پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ سے بھی ملوا دیں اور اس سائیکیٹرسٹ آپ کو کوئی میڈیسنس دے دیں۔ پانچویں چیز وہ بڑی جنرل سی چیز ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہم دوائیاں لیتے ہیں علاج کے طور پہ، اسی طرح اس کو بھی علاج کے حصہ سمجھتے ہوئے اس کو ریگولرلی اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہی جو ایکسرسائز ہے، واک ہے، خصوصی طور پہ مارننگ واک۔ دوسرا اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں، اسموکنگ کر رہے ہیں تو اسموکنگ کم کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے اسموکنگ بھی بیسکلی جو ٹائپ اے پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اسٹریسز کو نہیں برداشت کر سکتے، تو وہی زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں اور اسٹریس میں اسموکنگ زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جی مضبوط بنیں، کیوں اسموکنگ پہ ڈیپینڈ ہو رہے ہیں؟ مطلب دھوئیں پہ کون سی کسی کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ تو بالکل بھی اسموکنگ نہ کریں، پریشانیوں کو فیس کریں، کیونکہ پریشانیاں جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم کوئی پرفیکٹ زندگی نہیں جی رہے، اللہ نے زندگی کو بنایا ہی جو ہے نا آزمائشوں کے لیے ہے، اور اس میں سے ہم نے آزمائشوں میں سے گزر کے ہی واپس جانا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو جو آپ پہ اگر آزمائشیں اور پریشانیاں آئی ہیں تو وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہیں، تو ٹینشن کیسی، اس کو فیس کریں، مطلب مضبوط بنے کہ یہ آپ کی جو پریشانی ہے اس کو آپ فیس کرنے کے قابل اس لیے آپ پہ آئی ہیں۔ تو اس سے بھاگنے کی، اس سے کسی اور چیزوں کے ساتھ چھپنے کی کوشش نہ کریں، اسموکنگ سے کوئی اور ایڈکشن، ٹھیک ہے، تو اس کو فیس کریں۔ اور اس میں ضروری بات ہے کہ آپ جب فیس کریں گے تو ہیلپ لیں، دوسروں سے ہیلپ بھی لیں۔ اچھا، زیادہ تر چونکہ آج کل فائنینشیل لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو حالات باقی ایسے ہیں کہ جس میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، نیچرل سی بات ہے، بجلی اور کرایہ اور پیٹرول اور سب کچھ۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حلال کمائی کریں۔ اگر آپ کوئی حرام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں۔ حرام کمائی جتنی بھی زیادہ اس میں برکت نہیں ہوتی، تھوڑا سا کمائیں لیکن حلال کمائیں، اس میں اللہ برکت ڈال دے گا اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، سکون کی نیند بھی آئے گی۔ اگر آپ کی معاشرت میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز چل رہی ہے تو اس کو چھوڑیں اور حلال کی طرف جائیں۔ دعا کریں، اپنی پوری کوشش کریں اور صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جب آپ پہ آسانی آ جائے تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کریں، مسکرائیں، دوسروں کی مدد کریں جتنی مدد کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کی تلقین کریں۔ اچھا مشورہ تو دے ہی سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، دوسروں کو بھی نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں۔ خود نیگیٹو ہیں تو پازیٹیو ہوں، اور اگر خود پازیٹیو ہیں تو پازیٹیوٹی کو پھیلائیں، اور نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، نیگیٹو میڈیا سے دور رہیں، اور یہی ہے کہ آسانی پھیلائیں، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، جس کا ترجمہ ہے کہ آسانیاں کرو اور مشکل نہ کرو، خوشخبریاں دو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اس میں سے کام کی کوئی باتیں پتہ چلی ہوں گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کمنٹس میں، اور دوسروں تک بھی اچھی بات پھیلائیں، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں، کوئی سوالات ہیں تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کا رپلائی کروں جتنی جلدی ممکن ہو۔ تو چلیں پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔